আমার না কি করে আমি চলো ট্যাটু খাই ট্যাটু আমি তুমি ট্যাটু করো আরে আয়নায় দাঁড়ায় কি করতেছিল ওগুলো করো মোবাইলে দেখবা মানে খাওয়া ওই 12টার সময় খাওয়াই না নাকি 9টা বাজুক মাত্র 9টা না না কইলাম আগে 10টার আগে খাওয়াই না খাওয়াই তো ভাত আছে রান্না বন্ধ করতে গেছি দেখো বাঘ হবে তো ভদ্র মতো বলবো দাঁড়া তবে দেখো বড় হবো ও দেখো বড় হবে বাবা ই করো ইয়ো 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 বাইক চালা বাইক আমার কাছে না মাথা চুলে আইয়ো সামনে টাকা চালা তুই আগে থেকে টাকা চালা মোবাইলে টাকা চালা সেটা কিছু না তোরা তুই দেখতেছিস হনুমান চালিসা বলবা কে হনুমান জ্ঞান সাগর থেকে বিজয় রামদূত আতলিত বলে রামা রামদূত আতলিত বলে রামা অঞ্চল পুত্র বংশিত রামা মহাবীর বিক্রম বজরঙ্গী কুপতি মান कंचित कंचित गेजा आधा बच्चा खबर आ जवान बनिए तो जाती शाम का से कभी को ते हनुमान ज्ञान सागर ने कभी से लोगों जागर राम दूता तबले दामा हे हनुमान ज्ञान को सागर से कभी से लोगों जागर राम दूता तबले दामा अंजन पुत्र वंशित महावीर विक्रम बजरंगी कुपति मार सुत के छंगी कंचन वरण विराते सवे सागर वंशित कंचन के आला बाजा दजाई राजा काचे पूजा जने साजे शंकर सुत के तेज प्रताप महाराज मंदिर विद्यावान गुनिंगे तितातु राम काज कई बेको हाथ प्रभुसर सुजनी मेघल निश्चय नामे गंधर गंधर दुश्मन उद्देश्य देखा भावी गदर उधरी लंका जलावा असुर सगार रामचंद्र गही काज सवार विमल गशु अलाचारी লালটা টিপ দে হ্যাঁ লালটা টিপ দে টুকস করে ছাও ছোয়া দিবি